ড্রাগন রান্না করতে এর উপর বসিয়ে দাও। ড্রাগন রান্না করি না, আমার মা এখন ড্রাগন রান্না করি না। ড্রাগন ড্রাগন রান্না মা তাকাও, মা তাকাও, তাকাও একটু। হয়ে গেছে রান্না, হয়ে গেল মা। তা আমি একটু এ নোংরা, এইটা শুদ্ধ বসাও, এটা শুদ্ধ বসাও। নাও না, এটা রান্না করো। আমি যদি খেয়ে দেখি কেমন হলো। এটা নোংরা, না এটা নোংরা। নাও না, বসাও, করো, রান্না করো মা, ব্যাস। হ্যাঁ তুমি এটা খাও মা, ড্রাগন। কি হয়েছে তো রান্না করে তারপরে নেই, আর তুমি আমি খাইয়ে দিচ্ছি, খাও। কেন जी मेरा बिस्तर देखिए कितना हो गया है, पूरा बिखरा हुआ है। अभी इसको सेटिंग करना है, 1 मिनट में सेट हो जाएगा। देखिए अब नहीं करूँगा। और निशांत करेगा, मेरा बेटा बोल रहा है। और मेरा बेटी दिन भर ऐसे उछल कूद करते रहते हैं। जल्दी जल्दी कर लेंगे, 1 मिनट में कर लेगा मेरा बच्चा। टूट जाएगा मम्मा, ऐसे मत करो ना। ठीक है चलिए, तो ये 2-3 बार से बोल रहा है 1 मिनट में कर लेते, पहले इसको कर ही लेते। देखिए पूरा सफा कर लिए, और ये घर है, ये भी सफा कर। और देखिए घर में भी सफा हो गया। मेरा बेटा बैठ के ड्राइंग कर रहे थे, इसका सामान है ये देखिए पूरा हो गया घर। दादा खेलेगा तुम्हारे साथ, दादा ड्राइंग कर रहा है बेटू, दादा ड्राइंग कर रहा है, तुम जाओ खेलो। आमी आती, हमको जाना है तुम्हारे साथ। तुम तो फ्री हो ना? नहीं फ्री नहीं हूँ, अभी नहाना है ना तुमको, पानी गर्म करनी है बेटू। चलो चलो चलो, देखो वो नीचे फेंक दिया, देखो। चलो तुम कितना गंदा करके रखते हो घर। चलो चलो, फ्रेंड लोग बोलेगा क्या इसका घर क्या गंदा होकर रहते। नहा ले फिर बाद में करना। देखिए कितना अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। धोनी का ड्राइंग कर रहा है, और इसे गाय को खाना दिए हैं। खा लो जल्दी जल्दी खा लो, और थोड़ा सा है खा लो। नहा ले चल, फिर बनाना। देखे थोड़ा सा कितना सा हुआ है, दिखा दे। ठीक है ठीक, चलो मम्मा नहाओगे, चलो। आज सिर पे ये शैम्पू लगाना है। चल খেতে দিলাম মা, আমার মেয়েকে বিস্কুট খেতে দিলাম, এই যে আমিও খাচ্ছি, কালুকে ডাকছি। ওটা কালু না, ওই যে নাচছে না, ওটা কালু না। বলে আতো ওই যে কই সেটা, ওই ওকে ডাকছে আতো করে আমার মেয়ে। ডগি আতো আছে না, আচ্ছা দেখি। তুমি দুটো হাত কেন লাগাচ্ছ মাম্মা? দাদা খাওয়া হয়ে গেল, দেখেছো? আজকে বানিয়েছি 5 মিশেলে সবজি দিয়ে ভাজা ভাত আর লাউ ডালের মধ্যে ধনে পাতা আছে, টমেটো আছে আর লাউ। এই যে কি সুন্দর ডালটা হয়েছে না। দাদা আগে ভাজা দিয়ে খাচ্ছে মাম্মা। হ্যাঁ দাদা আগে ভাজা দিয়ে খাক। নাকি আগে চলে এসছে, তুমি নিয়ে এসছো। আচ্ছা ঠিক আছে, দাও এরম করে দেবো। আচ্ছা নাও মা, আমার জিও মা ভালো, আমি শোনা তো বাদ তো কায় না। খেয়ে নাও মা, খেয়ে নাও। হ্যাঁ খেয়ে নাও, দাদা ভাজা দিয়ে খেয়ে নিল। হ্যাঁ তুমিও খেয়ে নাও, জলদি খেয়ে নাও। ও মা
ওই ভাত এবার কিন্তু আমি রেখে যাবো মাম্মা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার ভাতেও আলু আছে। এই যে এই যে আলু, এই যে আলু, এই যে আলু, ওই হাতে ধরো। হ্যাঁ খাও। খেয়ে নাও, জলদি জলদি খেয়ে নাও। আমি খাই দেবো মা।